Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Ainipe. My NPM is 1906006. I am from Universitas Riau Kepulauan, semester 6. So in this video, I will fulfill the translation assignment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, dear lecturer, and good afternoon, my friends. Before I begin my presentation, allow me to introduce myself. My name is Nur Ainipe. My NPM is 1906006. It's good to be here today. I would like to share to you that the material of today is the similarity of translation and interpreting, and last is the differences between translation and interpreting. So, in what ways are translation and interpretation similar and different? So, many people get confused between translation and interpretation, or more accurately, they refer to both interpretation and translation as translation. Jadi banyak nih orang yang bingung antara translation and interpretation, atau lebih tepatnya translation and interpretation merujuk pada as translation. Jadi so if we ask 10 people, random people, you know about the differences between translator and interpreter, I'm sure that 7 or 8 out of them would say there aren't any differences. To the general public, translator and interpreters are just two distinct terms for people working on translating languages. In fact, this belief is not completely wrong, but not 100% right either. Jadi, ketika kita tanya nih kepada 10 orang acak yang kita kenal tentang perbedaan antara translator and interpreter, saya yakin bahwa 7 atau 8 dari mereka akan mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, bagi masyarakat umum, translation and interpretation hanyalah dua istilah khusus untuk orang yang bekerja pada translating languages. Jadi sebenarnya keyakinan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak 100% benar. So, in this presentation, I will dig deeper into the similarities and differences between translator and interpreters. So, but first, let's check out the definition of two terms. So, a translation is the transference of written information from the source language to target language. So, it's a linguistic who convert written text from a source language to a target language. Jadi, translator ini adalah pemindahan informasi tertulis dari source language to the target language. So, an interpretation is the transference of oral or signed information from the source language to the target language. So, interpreter is a person who convert oral message from one language to another and vice versa. Jadi, interpreter ini adalah pemindahan informasi lisan atau isyarat dari source language to the target language. So, as people know that translation involves retaining the original meaning of the source text and not a literal translation. Jadi, the word used of often different, but they convey the same meaning. So, surprisingly, people think of interpretation as a word for word translation, but this is not the case. An interpretation is often a paraphrased version of the original message. Jadi nih, kebanyakan orang tahu bahwa translation melibatkan atau mempertahankan makna asli dari teks sumber atau source teksnya, dan bukan terjemahan literal, not a literal translation.
Jadi kata-kata yang digunakan seringkali berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Jadi surprisingly, anehnya itu orang menganggap tuh interpretation ini sebagai terjemahan kata demi kata. Tetapi bukan itu masalahnya. Jadi sebuah interpretasi seringkali merupakan versi paraphrase dari pesan aslinya, so often a paraphrased version of the original message. So, the goal of translation and interpretation is communication across languages and cultures. They can be seen as two sides of the same coin. Jadi, tujuan penerjemahan dan interpretasinya adalah komunikasi lisan, komunikasi lintas bahasa, dan budaya. Mereka ini dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. They can be seen as two sides of the same coin. So there are also differences between the role of translator and interpreter, although they share the same goal. Jadi ada juga nih perbedaan antara peran translator and interpreters, meskipun mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi people have enough reason for doing so, given that these days mostly the same professional and companies provide both of these service. Jadi orang memiliki cukup alasan untuk melakukannya, mengingat bahwa saat ini sebagian besar profesional dan perusahaan yang sama menyediakan kedua layanan ini. Anyway, even if they are similar, these two terms are not the same. Today, we are going to explain in these easy words the similarities and differences between translation and interpretation. Nah, bagaimanapun, bahkan jika mereka serupa, kedua istilah ini tidak sama. So, today, I will explain dengan kata-kata yang paling mudah persamaan dan perbedaan translation and interpretation. So, let us explore the similarities between the two sets of professional. So, the similarity of translation and interpretation. The first is both need source and target language. Both linguistics and translators work with a source language and a target language to carry out their jobs. Jadi keduanya ini membutuhkan bahasa sumber dan bahasa target, source language and a target language. Jadi, baik ahli bahasa dan penerjemah bekerja dengan bahasa sumber dan bahasa target, yaitu source language and a target language untuk melaksanakan pekerjaan mereka. The second is both share the same academic discipline. Jadi, a translator is a professional who works with speech and relies on their own knowledge and experience to deliver a paraphrased translation in the target language immediately and on the spot. So they both study the scientific study of linguistics. So they are both linguistic. Nah, jadi keduanya berbagi akademik memiliki disiplin yang sama, yaitu seorang penerjemah translator adalah seorang profesional yang bekerja dengan pidato or speech dan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri untuk memberikan terjemahan paraphrase dalam bahasa target language. Nah, target language segera dan di tempat, dan mereka berdua mempelajari studi ilmiah bahasa, scientific study of language, linguistic. Nah, jadi mereka berdua ahli bahasa. Yang ketiga, the third is ultimate goals are the same. So they both translate a message from one language to another. We can say they have the same primary goal. Jadi tujuan akhirnya adalah sama, yaitu mereka berdua menerjemahkan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, kita dapat mengatakan bahwa mereka memiliki tujuan utama yang sama. The fourth is multilingualism is required. So, both professionals have a true knowledge of at least the two languages they work with. This include fluency
sentence structure, grammar, idioms, slang, and etc. So, jadi maksudnya itu mereka itu diperlukan multibahasa, multilingualism is required. Jadi kedua profesional memiliki pengetahuan menyeluruh tentang setidaknya dua bahasa yang mereka gunakan. Nah, ini termasuk kelancaran, fluency, sentence structure, struktur kalimat, grammar, tata bahasa, idiom, slang, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi. The fifth is cultural knowledge is required. So they both have an in-depth knowledge of the culture, custom, traditions, and so on of both the languages they work with. Jadi pengetahuan budaya itu diperlukan. Nah, mereka berdua ini memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya, adat istiadat, tradisi, dan sebagainya dari kedua bahasa yang mereka gunakan. Six is professional qualification. Nah, they both require professional qualification to exercise their jobs. Jadi di sini kualifikasi profesional, mereka berdua ini membutuhkan kualifikasi profesional untuk menjalankan pekerjaan mereka. The seven is both are a sample of dynamic or free translation. Jadi neither interpretation nor translation is a word to word translation, also known as literal translation. On the contrary, they both exercise what translation usually called dynamic translation or free translation. Jadi maksudnya di sini yaitu keduanya adalah contoh terjemahan dinamis atau gratis. Jadi baik interpretation maupun terjemahan bukanlah terjemahan kata ke kata, juga dikenal sebagai terjemahan literal. Jadi literal translation gitu kan. Nah sebaliknya, mereka berdua ini juga memerlukan apa yang biasa disebut menerjemah sebagai terjemahan sebagai dynamic or free translation. The last is translation must retain intact meaning. Jadi both translator and interpreters have to translate into the target language without changing the meaning of the message to be translated. Jadi di sini maksudnya itu terjemahan harus mempertahankan arti utuh baik. Jadi translation, interpretation ini harus menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah makna pesan yang akan diterjemahkan. Conclusion, so both translators and interpreters work as an intermediary between two languages. So translation and interpreters convert words from a source language to a target language. In short, they bridge the language gap between people in two different countries and cultures. Jadi baik translator and interpreters berfungsi sebagai perantara antara dua bahasa. Nah, translator and interpreters ini mengubah kata-kata dari bahasa sumber ke bahasa target. So, from a source language to a target language. Nah, singkatnya, mereka menjembatani kesenjangan bahasa antara orang-orang di dua negara dan budaya yang berbeda. So, not everyone can become a translator and interpreter. Translation and interpretation ini require long training, practice, and experience. So, owning suitable working skill and deep knowledge of languages and cultures along with linguistic qualification and certificates is indispensable to both translator and interpreters. Jadi, tidak semua orang bisa menjadi translator and interpreter. So, interpreter and translation ini membutuhkan pelatihan, praktik, pengalaman yang panjang,
memiliki keterampilan kerja yang sesuai dan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa dan budaya bersama dengan kualifikasi dan sertifikat linguistik yang di sini sangat diperlukan dari translator and interpreters. So the second is the differences between translator and interpreters. So translator, the skill required. Jadi keterampilan yang dibutuhkan. So translators work with written documents daily. So there's no doubt that they need good writing skill. Because in the end, smooth, accurate, and error-free documents are the aim translation. The meaning of written content may vary regarding different contexts. So this is a must for translators to read and research reference materials to support the translating process. So a great researching skill along with the ability to use CAT tools. So help translator complete the project quicker and remain high quality. Jadi di sini translator bekerja dengan dokumen tertulis setiap hari sehingga tidak dilakukan lagi. Nah, bahwa mereka membutuhkan keterampilan menulis yang baik. Karena pada akhirnya dokumen yang halus, yang akurat dan bebas kesalahan adalah tujuan dari translation, penerjemahan. Jadi arti dari kata konten tertulis mungkin berbeda dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, translator penerjemahan harus membaca dan meneliti bahan referensi untuk mendukung proses penerjemahan. Jadi keterampilan meneliti yang hebat bersama dengan kemampuan untuk menggunakan alat chat tools, yaitu membantu penerjemahan menyelesaikan proyek lebih cepat dan tetap berkualitas tinggi. So we can conclude this on the explanation. Skill required in translator is great writing skill to produce smooth and error-free documents. The second is sound research skills, and the third is computing skills and OrCAD tools. And then interpreters, on the other hand, interpreters listen to the speakers and translate the message simultaneously on the spot. Jadi, it requires excellent listening and public speaking abilities. More than that, since having to translate almost immediately. So interpreters also need a quick decision-making skill to resolve unexpected situation. Unlike translator who take help from dictionaries or information on the internet. So interpreters need to rely on his or her own knowledge and experience. So therefore, improving self-knowledge and skill is essential. Jadi, di sisi lain ini, interpreter mendengarkan pembicara dan menerjemahkan pesan secara bersamaan di tempat. Jadi, hal ini membutuhkan kemampuan mendengar dan berbicara di depan umum yang sangat baik. Lebih dari itu, karena harus menerjemahkan segera. Nah, interpreter juga membutuhkan keterampilan mengambil keputusan yang cepat untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak terduga. Nah, tidak seperti translator yang mengambil bantuan dari kamus atau informasi di internet. Nah, penerjemah perlu mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Nah, oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan diri sangat penting. So, based on the explanation, we can conclude the interpretation in skills required. The first is great listening and public speaking skill. The second is quick decision-making ability. The third is deep self-knowledge and skills. The second is accuracy level. So,
the level of accuracy atau tingkat akurasi di translation ini, as a translator are given a suitable period of time to translate and self-review a source file. Together with the help of editors, proofreaders, and dictionaries, the level of accuracy is significantly high. So in some cases, the translation should be perfect and ready to publish. Jadi tingkat akurasi in translation ini karena penerjemahan diberi periode waktu yang sesuai untuk menerjemahkan dan meninjau sendiri file sumber bersama dengan bantuan editor, korektor, dan kamus. Jadi tingkat akurasinya ini sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, terjemahan harus sempurna dan siap untuk diterbitkan. Jadi based on my explanation, we can conclude with the help from dictionary, reference material, and editors of professor, the level of accuracy is expected to be almost perfect. So in the interpreters, manual interpreters are not required to translate exactly every word in the speech. So they can paraphrase the word as long as the core meanings remain. So of course, to guarantee the accuracy of the translated speech, interpreters should prepare well before the conference or meeting. Jadi sementara itu interpreter ini tidak diharuskan untuk menerjemahkan secara tepat setiap kata dalam speech. Jadi mereka dapat memparafrasekan kata-kata, nah selama makna inti ini tetap ada. Nah tentu saja untuk menjamin keakuratan speech yang diterjemahkan, maka interpreter ini harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum conference or meeting tersebut. Jadi based on my explanation, we can conclude the interpreters don't require to translate exactly every word, so they can paraphrase the word as long as the core meanings remain. The third is one-way and two-way translation. So as mentioned before, a qualified translator should be a native of the target language. So, for example, when translating document from English to Japanese, native Japanese translator should take the text, but there's no vice versa. So, if it's a Japanese to English project, you shouldn't assign it to a native Japanese linguist. Jadi seperti disebutkan sebelumnya nih. Jadi translation itu yang memenuhi syarat harus asli dari bahasa target language. Jadi misalnya nih, ketika menerjemahkan dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang, nah penerjemahan asli bahasa Jepang harus mengambil alih tugas tersebut. Jadi tidak ada sebaliknya. Jadi jika ini adalah proyek bahasa Jepang ke bahasa Inggris, nah Anda tidak boleh menugaskannya ke ahli bahasa Jepang asli gitu. Jadi based on my explanation, we can conclude translation mostly translate a document from a storage language to a target language of which they are the native speaker. So in interpreters, one way and two translation. Jadi terjemahan satu arah dan dua arah. So in contrast, two-way translation is a must for interpreters. So interpreters are expected to translate back and forth in at least two languages. So an interpreter for a Korea Vietnam hospital is able to translate from Korea to Vietnam, so that the patients can understand the doctor advice or diagnosis. So at the same time, he or she is required to translate the patient's condition and feedback from Vietnamese to Korean to the doctors. Jadi sebaliknya nih. Nah, penerjemahan dua arah adalah
suatu keharusan bagi penerjemah interpreters ini. Nah, penerjemah interpreters diharapkan menerjemahkan bolak-balik dalam setidaknya itu 2 bahasa. Nah, seorang interpreter untuk di rumah sakit Korea Vietnam, nah misalnya mampu menerjemahkan dari bahasa Korea nih ke Vietnam, nah, sehingga pasien dapat memahami saran atau diagnosis dokter. Jadi pada saat yang sama, ia diminta untuk menerjemahkan kondisi pasien dan umpan balik dari Vietnam ke Korea ke dokter tersebut. So, based on the explanation we can conclude, so interpreters are expected to translate back and forth between two languages. They can be native speakers or have high proficiency in these languages. So we can conclude that the key differences between interpretation and translation are found in each service medium and skill set. So interpreters translate spoken language orally, while translators translate the written word. Both require deep cultural and linguistic understanding, expert knowledge of subject matter, and the ability to communicate clearly. So when the terms are often interchangeable, understanding the distinctions between the closely related language of fields is essential when choosing the service unit. Jadi perbedaan utama nih antara interpretasi dan translation adalah ditemukannya di setiap media dan keahlian masing-masing layanan. Nah, interpretation translate menerjemahkan bahasa lisan secara lisan, sementara penerjemah translator menerjemahkan kata-kata tertulis. Nah, keduanya nih membutuhkan pemahaman budaya dan bahasa yang mendalam, pengetahuan ahli tentang materi pelajaran, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas. Jadi, meskipun istilah-istilah tersebut sering dikutip secara bergantian, nah memahami perbedaan antara bidang linguistik dan linguistik yang terikat di era ini sangat penting ketika kita memilih layanan yang Anda butuhkan. So, an example of translation versus interpreting. So, what are some specific scenarios where you might need translation versus interpreting? Here a few examples to help you understand where you project falls. So, jadi ini ada contoh penerjemahan versus interpreting. Jadi apa saja sih skenario spesifik di mana Anda memungkinkan nih memerlukan need translation versus interpreting. Jadi terjemahan versus interpreting ini ada beberapa contoh nih untuk membantu kita memahami di mana letak proyek Anda. Jadi, for example, so parametric company may hire translator to translate their product insert from English to Korean, German, and Spanish. So, however, when patients call the English-speaking customer service center with question about particular drug and want to speak to someone in their native language, so interpreters would be used to mediate the conversation. Jadi, perusahaan farmasi dapat menyewa penerjemah untuk menerjemahkan sisipan produk mereka dari bahasa Inggris ke bahasa Korea, Jerman, dan Spanyol. Namun, ketika pasien menelpon pusat layanan pelanggan berbahasa Inggris dengan pertanyaan tentang obat-obatan tertentu, jadi dan ingin berbicara dengan seorang dalam bahasa ibu mereka, jadi interpreters akan digunakan untuk menanggapi percakapan tersebut. Yang contoh yang kedua yaitu a medical device manufacturer may hire translation services to translate its instruction manual for a certain medical device from Portuguese
into English for a new plant opening in the UK. So, however, when English-speaking supervisors call suppliers in Brazil to order raw materials, they will need to use interpreters to discuss their needs. Jadi, produsen perangkat medis dapat menyewa layanan penerjemahan untuk menerjemahkan manual instruksi untuk perangkat medis tertentu dari bahasa Portugis ke bahasa Inggris. Jadi untuk pembukaan pabrik baru di Inggris. Namun ketika supervisor berbahasa Inggris memanggil pemasok dari Brasil untuk memesan bahan mentah, nah mereka harus menggunakan interpreters untuk mendiskusikan kebutuhan mereka. Thank you for your attention. Sorry for mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's enough for my presentation. Thank you for your attention. Sorry for all mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.